So, when you hear the word European Union, what's come into your mind? Maybe it's a euro currency, the Schengen area, or even a Brexit. But have you ever wondered how so many countries with a different language, cultural, history, and national interests are able to cooperate so closely? The answer lies in the concept of supranationalism, a unique system of governments that has made the European Union one of the most successful regional organizations in the world. And today, I'd like to introduce a fascinating book titled Supranationalism of the European Union, Institutions, Policies, and International Relations. This book is provide a comprehensive explanation of how the European Union functions, why it's different from other international organizations, and why it continues to play a significant role in global politics. Whether you are a student of international relations, political science, law, or simply someone interested in the world affairs, this book offers valuable insight into one of the world's most influential political and economic organizations. One of the greatest strengths of this book is that it explains complicated political concepts in a clear and organized way. Instead of only telling the history of European integration, the author carefully guides readers through the evolution of the European Union from the aftermath of World War II to the establishment of a regional organization that few influence global economics, political, and security policies. The book explains the European Union is not a traditional international organization like many others. At the same time, it is not a single country either. Rather, it represents a unique political system where member states voluntarily share parts of their sovereignty with common institutions. This distinctive characteristic is what scholars call supranationalism. Understanding this concept is essential because it helps explain why the European Union can create laws, regulate trade, and protect human rights, and coordinate policies across many different countries. Pertengahan abad ke-20, Eropa baru saja menjalani 2 kali peperangan yang menghancurkan. Nasionalisme yang sempit, perlombaan senjata, dan persaingan ekonomi menjerumuskan benua ini ke dalam krisis yang dalam. Lalu, bagaimana benua ini, terutama di Eropa Barat, bisa bangkit lagi dan menjalin kerjasama demi kemakmuran bersama? Tanggal 9 Mei 1950 menjadi awal yang baru. Menteri Luar Negeri Prancis saat itu, Robert Schuman, mengusulkan pembentukan administrasi bersama Prancis dan Jerman di sektor batu bara dan baja. Dalam pembahasannya, mereka juga mengundang negara-negara Eropa lain yang tertarik dengan gagasan itu. Setahun kemudian, terbentuklah European Coal and Steel Community atau Asosiasi Eropa untuk Batu Bara dan Baja, yang di Jerman lebih dikenal dengan sebutan Montanunion. Tanggal 18 April 1951, ditandatangani Perjanjian Paris yang memuat 100 pasal. Untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia Kedua, 6 negara yang pernah bermusuhan sengit di masa perang membentuk sebuah asosiasi perdagangan, yakni Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Inilah organisasi yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Tahun 1954, ke-6 negara yang tergabung dalam European Coal and Steel Community menandatangani Perjanjian Roma dan membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuannya adalah membentuk pasar bersama. Pihak-pihak penandatangan sepakat untuk menghapus biaya impor dan berbagai jenis pajak, serta regulasi dalam transaksi ekonomi, lalu lintas barang, dan lalu lintas penduduk antar negara. Sejak awal, negara-negara European Economic Community sudah sepakat untuk membuka diri kepada anggota baru yang ingin bergabung. Tahun 1973, bergabung Inggris, Irlandia, dan Denmark. Kemudian tahun 1980-an, bergabung pula Yunani, Spanyol, dan Portugal. Pada bulan Februari 1986, negara anggota European Economic Community
menandatangani kesepakatan baru berdasarkan 4 prinsip pergerakan bebas, meliputi lalu lintas barang, kapital, jasa, dan penduduk. Dalam perjanjian itu dirinci, prinsip pergerakan bebas itu akan diterapkan mulai 1 Januari 1993. Pemirsa, dengan berakhirnya Perang Dingin, berakhir pula konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Jerman berhasil melaksanakan penyatuan kembali dan Uni Soviet runtuh. Banyak negara yang sebelumnya berada di bawah Federasi Uni Soviet lalu membentuk negara sendiri. European Economic Community kembali mengalami pembaruan dan perluasan besar. Pada 1 November 1993, negara-negara European Economic Community menyepakati perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dalam perjanjian itu, disepakati kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam perjanjian Maastricht disepakati juga pembentukan mata uang bersama, yaitu Euro. Tahun 1995, Finlandia, Austria, dan Swedia bergabung dengan Uni Eropa. Setelah perubahan besar terjadi di Eropa Timur, Uni Eropa melakukan pembicaraan keanggotaan dengan negara-negara Eropa Timur yang dulu berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Tahun 2004, Uni Eropa melakukan langkah perluasan besar-besaran. 10 negara baru bergabung dengan persemakmuran itu, yakni Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Tahun 2007, Uni Eropa menyambut Bulgaria dan Rumania sebagai negara baru. Anggota Uni Eropa bertambah menjadi 27 negara. Tahun 2013, Kroasia bergabung menjadi negara anggota ke-28. Pada 1 Januari 2002, Eropa akhirnya mewujudkan mata uang bersama Euro yang diberlakukan di 12 negara secara serentak. 7 negara lain bergabung kemudian. Saat ini, mata uang Euro berlaku di 19 negara. Tanggal 23 Juni 2016, pemilih Inggris dalam sebuah referendum memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, proses yang lebih dikenal sebagai Brexit. Brexit adalah penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016. Referendum Brexit ini diadakan untuk memutuskan apakah Britania Raya harus meninggalkan keanggotaannya atau tetap bergabung dalam Uni Eropa. Referendum ini diikuti oleh 30 juta pemilih, yang berarti partisipasi total di dalamnya mencapai 71,8% dari penduduk yang memiliki hak pilih di Britania Raya. Hasilnya, 51,9% memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa. Inggris pun hengkang dari Uni Eropa secara resmi pada tanggal 31 Januari 2020. The book covers several important topics that are highly relevant to today's international politics environment. First, its introduction the theoretical foundation of supranationalism and explain how it differs from intergovernmental cooperation. Unlike traditional organization where every major decision depends entirely on national government, supranational institutions have the authority to make decisions that are legally binding for all member states. This one is one of the defining characteristics of the European Union. The author explains the major institutions of the European Union, including the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, the European Council, and the Court of Justice of the European Union. Each institution has its own responsibilities, and together they create a complex but effective decision-making system. The book also discusses the European Union's major public policies, including the single market, the Eurozone, trade policy, environmental protection, migration, and foreign affairs. These examples help readers understand how supranational governance works in practice, rather than simply as a political theory. Another interesting aspect is the explanation of how European integration has developed through the decades
of negotiations, cooperation, and compromise. The author shows that integration has never been an easy process. Economic crisis, political disagreements, migration challenge, and events such as Brexit demonstrate that maintaining unity among many sovereign countries requires continuous dialogues and mutual trust. Through these discussions, reader gain a deeper understanding of both the strengths and the limitations of the supranational governance. Hello everyone! So today I'm gonna telling you about something that you maybe common sense about book. If you guys think about book, like do you ever really reading book, or you just only like collect them and never read it? So that was something that will really not respectful. Cause why? Because of book is always be one of the page when you can really mean to it about the book. So when you guys think about it, when you guys really mean it, like what kind of book it's actually kind of open your mind when you're talking about the international relation. So this time I'm gonna telling you about the supranationalism Uni Europa. This is what kind of book that you kind of open your mind about the house. So this book is gonna open your mind about the supranationalism about the Uni Europa. When you guys always often about the what kind of something that we really mean to it about the what we gonna be it. Its book is gonna be the one of the most good choice for you to be read it. Cause in this situation, in this economy, if you didn't know about the Uni Europa, and especially about the supranationalism, I think you guys should live about the international relation. Cause that was one of the kindness and one of the thing about the because that was one of the mindful thing about you being an international relation.